Ano nakita man ninyo ni kadili man ito spot. Ma'am Karen. Dili man ito spot. Kaya nagtaka ko. Okay lang. At least ma-experience nato di Dapita. Dagan pag diring lugar nga kuan. Hindi na to alam. Kaya kani first time ko na ano ba. Taas pa kayo, ganito apa man dito. Pero alam ko yun dyan, Ventura Rodriguez, Burger King at saka ano dyan, McDonald, paubos yan siya. Kung diha, na ba di museum da din ha? Pero kung diha miniagi, kita na mo dayon. Ay nanawid man mi sa plaza. Kay di man siya gusto mo agi dito. Kay tuong ka ng gagol. Ay gagol, ala, hilo ka gagol ka. Tuo ka gagol. Pero nagtukan jud ang gagol 2 minutes na lang, 1 minute na lang tukan jud siya. Sa dili lagi diha Dapita ko po dito. Nag-metro mo, linya 1. Nag-metro mo. Linya 2 di ay, sa Espanya. Kasi kami, No, linya linya 1 diyan nila Jis. kasi kami, naglinya 1 po may, linya 9 tapos linya 10. Linya 1. Ano lang, bakasyon. Pwede siya dito. More na. También. Y como hay una habitación No, no, que también estamos, que que- compra muebles auxiliares y también. Al médico, a mi tienes que